My name is Sween. I'm Tony, and we call the show Sweeto. Sweeto. Hello! Episode 10! Welcome! Welcome. May gabi, may buntag, whatever time of the day you are watching or listening this sa YouTube man o sa podcast, Spotify, we are happy to have you here. It's nice to see you. It's nice to see you. Episode 10, and sa kaning episode, Swin, kung ano siya nindot tungod kay kaning nga topic among i-discuss karon kay very recent tungod kay medyo dagdag na trigger. na trigger og daghan og mga tao nga nagpagawas, hungaw sa ilang gibate. Hashtag VA Confessions. Hashtag VA Confessions. And ang topic jud ang main topic karon is common struggles working with other VAs. Yes. Let's not say Pinoy VAs or whatever. Just VAs in general, yeah. Sige, nindot kung basahon nato sugod ang katong gi-share, gi-send sa kuha, gi-PM ni sa kuha ha, and ako aning basahon. So, maningkamot ko nga to give justice. Alright, let me read it. So, sige. Sir, mag-share pod ko sa VA Confessions. Ako si Lynn, taga Talisay, Cebu. Naka-emotional ani eh. Mga 2 years pa lang ko sa admin VA. Pero dako nang pag-improve sa among kinabuhi. Buotan akong client. Pero nakakauban ko og Pinoy pod na una lang siya gamay nako. Lupig pa manugo sa kliyente, halaka to ara ang issue. Gusto pa jud ora mismo humanon. Ambot na unsa ni siya. Tigong daga man tingali ni siya og padulong na maminopos. Kusog pa jud mga saba sa public channel. Kato lang, salamat. Sorry kailangan ko ni-practicean pero the reason why ako ano siya gi-share kitungod kanang I think dagkag makarelate ba? Yeah. Dagkag nag-send sa ko Aswin, dagkag nag-send and these are just na yung mga nag-PM na po'y nag-post, na nag-comment. I mean, dagkag nag-PM sa ko ang lahi po to ilang mga concerns sa kinabuhi pero kani really caught my attention because makarelate pod ko kay having long na kanang experience mo tong kanang gipili og gi-share and I don't know no kanang before ta mo proceed no ani let me just kanang siguro share kay dili siguro tanan siguro aware swin ba nga pasing nagtuos ha natin kay katrabaho ana lain when you're working as a VA. Actually there is multiple arrangements. Ikaw swin unsa man ang kanang imong nibal na arrangements when you are a VA? Well, you can be working one-to-one. Yes, one-to-one. You're working directly with the client. Kamo lang duha. Oh. Kamo lang duha and you report to that client alone. Diretso. Wala kay lain VA na kauban. Client na diretso. So I've one-to-one. Mo na ginatawag na one-to-one. Client VA lang. I also have karon na I am working with a teammate na taga Davao pod siya na kami lang duha working with that client. Kamo. And or na jud pod like for me na ako yung mga katrabaho na taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao, ingon ana nga daghan mo that you guys can be working for one client, 5 na pulo. Napoy uban nga you're working for a company, in a company mga VAs mo tanan didto, and lahi lang mo gina reportan nga boss within that company. That's also possible. Yeah, it's also possible na ginatawag na kanang gi-contract ka or like you're not working directly sa client but someone hired you to take on a project for that client. Yeah, pwede po mag-subcontract. Subcontract. Pero that's I think different na. Na siya, like a level deep another na siya. level na siya. So let's just focus on this story karon. Kay according to her, na siya kliyente and before ata niya pagsulod since gi-mention niya nga nanay nauna siya ha gamay-gamay lang siguro wala man nagiklaro siguro bulan nauna siya gamay and now the way sa iyang storya kay murag bida-bida or kanang medyo mas intense pa o mas stricto pa kaysa sa kliyente and from that story Swin ubay-ubay jud pod ang nag-comment. Yes. Ubay-ubay ang nag-comment. Oo, ubay-ubay jud ang nag-comment kay kanang mga nakarelate. So, gusto mo, ako magbasa or ikaw siguro magbasa na ako yung ma-react. Sige. And atong first nga nag-comment,
first na comment, i-mention pa na ko kinsa. Ayaw na siguro. Ay, Hindi na ako tanggal na mention. siguro na ubang butang na nga medyo. Sige. So, siya, one of the reasons why I quit sa akong isa ka client last year, Naabot na siya sa point na mag-quit? nag-quit na Agoy siya kuyawa. due to toxic nga mga kauban sa work. Labi na kay Pinoy. Agoy Pinoy. Ako pa dyan nag-hire ato nila sa Upwork, ano siya. Ako. Di jud ba ya maiwasan? Well, naa jud nang work with someone who is smarter than you and don't compete. Pero di jud maiwasan kay naa jud mga kauban sa work nga musimang. Agoy. Mahadlok malabwan, murag tagapagmana, nga lain-lain untag role sa work. Oh. Maong karon if mag-hire kog associate nako, ginakilatis jud nako and make sure nga di maparehas sa nahitabo. Last year kay lisod na. Agoy. Kanino kanang na-feel ako from this comment ang kanaganing kanang disappointment og given nga siya biya jud ang nag-hire ani nila from Upwork. So I believe nga giingnan siya sa kliyente to find these people and bring them to the team yun ana god. A few things siguro dito from the comment na ako ang gusto i-discuss kaning ingon siya na di jud maiwasan nga naadjay mas smarter than you and don't compete. Kani manggod isa sa mga di nako masabtan usahay ba nga yes tinuod nga naadjay mas bright and that's okay. I mean dili man jud ta pwede na kita pinakahawd all the time, right? Yeah. Naadjay mas hawd, naadjay mas bright og naay mas competent ka sa tuwa pero it shouldn't be something na a reason nga kada ganing You have to compete. Or kada ganing na challenge ko inana kung ma-challenge man ka then you should do your best nga ihawd imuhang trabaho and dili para siraon or i-attack tong other person para maikaw ang mahimong bida. Yeah. That's really common and that usually happens like the crab mentality nga other people. I don't think this is just within the VA industry, no? No, it's not. Definitely not just the VA industry. Definitely not just Pinoy. Not just Pinoy pero since this is within the Pinoy lang no kani karon kay di man ta kaingon nga di man ta ka storya about other race kay we are Pinoy matabisya kita karon. So karon ba there are some people lang ba na ang ilang way to cement their role because they are so afraid losing the job that they are ready to destroy other people para lang to prove a point that they are better and they deserve it. When the truth is, they can all be successful. Yeah. Pwede magud successful ta tanan magtinabangay or kung naisa ka person nga nag-struggle, tabangan and ayun ana ba? And like honestly, like the world is just much better place pag magtinabangay. Also when the culture around you is like that, mas productive, mas efficient, mas daghan og mahuman, mas daghan mog ma-learn together. Yeah. And like mas at peace ba sa sarili gani because when we try manggod to compete, dili lang manggod like if I try to compete with you for example, it's not just you that's affected but also me. Yeah. Kay that's a big burden to carry. Labi nakipag-compete ka sa kuan. Ako di ko aware nakipag-compete ka sa kuan. So ikaw feeling them always everything I do kay kanang mura ka gina You're trying to one up me. mura gani gina challenge ti ka or mas better ko na all this time this person this other person is just doing his job or her job. Gani. So like but at the same time on the flip side on that swing naadjud po ibang takauban nga kana ganing arsahonon ba. Kada ganing naadjud po struggle birahonon jud ba na struggle when it comes to learning curve, when it comes to understanding instructions. But I think the difference here is that you're trying to pull this person up not versus down. pulling other people down because they are better than you. And I think that is a better nga kanang situation nga you are pulling other people up no matter what it is. But katulagi kanang we have to be very kanaganing we need to be kanang how do I say this? We need to kanang be sensitive around us. Nga dili gud ta coming in nga murag nakalimot na ta ba nga human na gihapon ta. Yes. Sige, I next. agree. So, wait. Mamasa patag next, ha? Nating mga napili ng mga Nating mga napili lang. to. Pasensya sa di na mo mabasa ng mga comments ito, ha? Kani next. Kani. Go.
bleep. Ikaw sa na diretso. Sige, tama po. Yati, same nis akong kauban, pod na ko ba? Babae, taga Manila. Manila. Sulti na lang. Gisuklan dyan na ko kadugayan kay hastang grabe manugo. Niya, same raming VA sa kong client. Mga ranging to 40s po ang edad. Murag feeling po na ko, walay love life. Siya, feeling po na ko, walay love life, bayhana kay kulot man og buhok. So, Yeah. sorry Niya, sa mga kulot. kulot. Sorry sa mga kulot og buhok ka naminaw. Kulot po og buhok niya, kulot po og utok. Kung makakita man ka ani, akong comment, dahil ako ni, bye ka. Maayo na lang no kay Uy, maayo na lang kay grabe ano. siya. Grabe gidiyahan kalagot. Maayo na lang kay Bisaya ni og di siya kasabwat. Lagi, Nindot ni siya nga comment for a lot of reasons win. And isa siguro sa ako ang mga nakuha gnayo, ang ingon magudri sa nag-comment, pareho raming duha VA. Sorry kung nagul ko sa ilong kay ginasipon ko karon. Pero raming VA. So using my background swin as an operations manager og someone nga nakahandle og mga tao, team of VAs before. Importante I think what is missing sa ani nga sitwasyon is dili established, wala na storyahan ang unsa ang role sa kada tao. So kung wala magud na establish kung kinsa or unsa ang mga roles, kung inani tan-aw isulti sa comment nga pareho raming VA, pasabot ani nga katong nag-comment ani katong person na iyang gina-describe diri is pareho ra dapat og role. Wala siya giingon nga oy ikaw babae o ikaw lalaki, ikaw na karon ang mas dapat masunod or imo na siyang responsibility. Ikaw pod, it is your responsibility to listen to this woman, to your co-workmate because siya na ang katungdanan siya ang may responsibility to make sure na may tabo ni. So not unless all these things has been mentioned and established to begin with, there will always be friction. Kay you would always perceive magod this other person nga nganong magbuot-buot man siya sugo sa kuha, nganong magbuot man siya ngin-ani, nganong mag-feedback man siya sa kuha nga wala pareho raman dapat may VA. Mo tong importante to establish kung unsa jud ang role, kinsa ang imong direct superior, kinsa ang person nga mosunod, kinsa imong adtuan pag nakay problema, yun ana. Kay kung klaro ni siya to begin with, dili na inani ang feeling. Kay kabalo man ka nga, this person is just doing his or her job. Mo nang ga-feedback na siya. Mo nang nagapasa sa kuwag task karon or projects tungod kay mo man ang trabaho, parte sa yung trabaho to give me the projects inana. Yeah. And I am very lucky to have a teammate na magkasundo mi ba. Ay, Miko. And yeah. Di ko sure kung nagkapaminaw si Miko or nagkatanaw sa tong video eh. Pero tell her that she should amazing. watch. Okay. She is an amazing workmate. No, amazing do ka, Miko. From the beginning, I think from the get-go, it was clear sa magduhaon sa among mga roles. Nauna ba siya sa seminar? Nauna pa jud siya for a year or two sa ako. And when it comes to, kasi her role is accounting, ganyan. When it comes to invoicing, accounting, anything that involves money, I always ask for her opinion. Tama. Like, is this the right way to do it? Is this your process? Tama ba niya akong ginahimo? It's always like that. And vice versa, when it's also something na she knows na kabalo ko, she would really ask na, tama ba ni? Tama ba ni mong himo? And we have worked well that way, na I know na there are times makasaban ko niya kay na ako'y mamali or kanang na ako'y malimtan. So nabot mo sa point nga you guys can give feedback to each other. We give feedback to each other, pero the way mo good we give feedback also is very prudent. And kanang prudence is the word. Prudent. If you don't know that word, i-research pa rin. Research. And kanang it's still kind ba? Kind gihapon ang approach gani na. Pero kabalo na ko na murag hala basig mag-init na yang ulo. Pero it's never like out of ano ba kana ganing kay naglagot sa imuha. It's not because of you personally. It's just being objective. It's just a job. It's just like she has to do and what she has to accomplish. Kay kabalo ka, kay kung namang good mo na in a team, paglabaw na pag di nimo mahimo imong part, it could affect my own projects or tasks. So you have to do your part para mahimo na ko akong part. So I think it's healthy to give feedback. Kani from that what you said, Sween, let me just touch on feedback.
kay najud po'y uban, no? Najud po'y uban nga kanang pag matagaag feedback, ma-hurt na diretso like agay nganong feedbackan man ko ngano ani man na iyang comment sa ko. Feedbackan man ko niya. Oh, kanang kinsa man na ano siya. Bisan pag klaro na daan ang inyuhang hierarchy, klaro na kinsa ang kanang masunod or kanang responsible like ako, tuyo, example ako ang manager, mag-feedback ko sa mo like, anong feedback mo na siya, murag sikin sa inana, nadyo ubang tao pod. Jud pod nga inana nga kanang balat sibuyas or wala dili sanay og feedback ba. And when that happens, whatever ihatag nimo nga person nga feedback, bisan pag constructive na siya, bisan pag your goal or ang imuhang gusto na jud mahitabo is to help this person be better. This person will never see it that way. True. Always yun na as an True. attack. And inaana ng mga tao kanang matag-as og ego. Number 1. Ikaduha, kanang dili sure sa ilang ginahimo. Yeah. Ikatulo, kanang mga tao nga kanang siloso. Yeah. Siloso kay they will never see it kanang beneficial para silang kaugalingon ang ginahatag na feedback. That's true. And I think this is also like a wake-up call for us ba na kanang check with ourselves na nabatay ego. Oh. Kanang kaya ba na ito makareceive ng feedback? Because feedback can be from above and from below. Especially when we are... Or below or to above. Whatever. Kung it is open. No, I mean, us ba? Kasi tayo rin, we were given really the training ba na... Hilamos og feedback? Hilamos og feedback. Sobra pa to sa training. Now, we are told na when we receive feedback, prepare to receive feedback from your, let's say, direct reports or from people who report to you because as leaders, check and balance mo na, Swin. oh, gani. Check and balance mo na. So, I think it's really important nga, i-prepare na to ang hearts with these things. And, you know what? One of the things I remember, katumagong the other weekend, Sunday, we were invited sa Discarte 101 nga kanang meet up ba with a few VAs diri sa Davao. Gamay ra to nga to dito and one of the things really nagtatak sa kwa dito is when Sir Jervin, shout out sa imo sir, I don't know if you're watching or listening to our podcast pero ingon siya ba dili ni siya kwansin ha, dili ni siya verbatim pero this was coming from him giving his insight to this katong freelancer nga nangutana about iyang struggles with the client. Ang naitabo mura og nato siya mga pangutana, how to handle, murag dili fair para sa yaha ang treatment sa kliyente. Isa sa giingon dito that really struck me and ako adyo siyang na-remember all the time is when you decide na makipagtrabaho or mosulod inani nga industry, labaw na knowing that you'll be working with foreign people, tao nga dili para sa tuwag kultura, you need to throw away your identity or kanang imong pagiging Filipino and start opening yourself to different culture kay lahi jud ni sila the way they handle people, the way they communicate and the way they work. Yeah, the Pinoy culture kind of approach, you have to really throw it away and set it aside. Dali ra masakitan, kanang Sensitive kaayo, manluod dayon, mga kanang inana, tapos- kanang sa ba kada ganing manluod o kanang Actually, magdumot kana And we have really high egos. yes. Filipinos. Kanang weird ang mga Kay grabe ba yung atuang like claim on Pinoy pride? pero more than Pinoy that, pride, but more than that, it's really weird ba nga kanang inanaguta pero at the same time we are so like yes sir sure okay lang ko mangin ana ba pero deep inside di okay kanang dili kabalo mo ano ba di kabalo mo express pareho ganing mo ato ka og kanang balay na sa lain tao tapos ingnan ka na dali kaon ya gutom na kay ka pero mo ingnan ka okay ra ko ma'am okay ra ko wala ko to gigutom kaon asa may plato diri pero bitaw katong inani mo gud nga sitwasyon kay mo bitaw na nga ana ingon nga taas og ego, mas hurt dahil pag matagaag feedback. Labaw na bisag dili ka dawat nga mali kana. Ikaduha ka nang magdumot inana ba. Mo nang mahitabo pag kapwa Pinoy magtrabaho tapos kinaaga ni gamay discussion kanang naigamay nga kanang ano ba confrontation. Kaya naman dyan ana nga di mo dyan na maiwasan. Gamay friction lang. Friction. Let's just use na lang the word friction kay dili ka get over ang uban. As in. Di ka get over kay murag, I feel attacked. Di mo dyan inani dapat ba? Balik man na siya, hilas kay na siya inani. Makalagot ba? Nga ingon ana nga. Nganong kailangan mo nimo dibdibon nga trabaho mo. Let's just be objective. Kung dili ka happy, kung na-offend ka, tell me. Then we'll squash it right away.
let's talk about this, let's discuss unsay dapat nahimo, then squash, then done, then let's move on. Nay uban nga dili ka move on. Mao nang bisag ang isa kung dili man silang duha nagka-pretend lang na okay, or at least ang isa sila okay na, pero ang isa dili pa di ay kinagapoy dumot sa kasing-kasing, hindi na ko na masabtan kay that's so Pinoy and that's so stupid. I am so sorry, that's just so stupid. And kung inaana man kang klaseng tao, then you're not fit to work in this kind of industry. In any industry, actually, yeah. or in any kind of work that requires you to work with a team Or or with a person. Oh, so siguro pag inaanak kang klaseng tao, pagpuyo os bukid, pananom dito og gulay o dito pagbuhig mga manok, kay di mo jud maiwasan nga naa jud friction, kay dili mo jud mo always same og wavelength or same mo pagunahon na or same mo og kanang stand on things. So kung inaala ka, di ka gusto ma-feedbackan o di ka gusto nga maigo ang ego, then perfect na siguro kay ka. Perfect naman kay ka. Kay kung inaala ka, perfect ka, di na pwede magkamali o di ka pwede magka-error, kay ikaw na lang perminti ang tama. Diba? Sige, let's read one more. Daghan ako giyon nato napajud ti dalang kalagot. Dilo I'm just sharing what I know, I alright? think you can read these. I can read kani ingon re, sus buangan daghan ingon ani kasagaran kapwa Pinoy ang mudrag nimo paubos instead magtinabangay. That is so sad. And to be honest, it's not only in the VA industry, but even OFWs that we know who have worked with Filipinos. Kanang example, bitaw imong friend, no? Next storya. Akong friend, like, From Hawaii. Or And kanang and my cousin's husband, na seaman. Seaman nga. Mas prefer pa niya mag-work with foreigners And kaysa how Pinoy. sad is that? Nga murag, It's so sad. oo, nga murag magdumot, nga kanang siraan ka sa ilahang, magsiraay daw, pero pag laing race dito, kay, kanang, pag laing race, kay pag may problema, storyahan, after stress sa problema, done. Pero dito sa mga Pinoy, kay dili jud, hantod sa hantod, jud ka dumtan. Grabe, no? Kani next, last na lang ni, ha? Thankful ko sa akong team karon. Tulo mi ka Pinay. Oh, this is nice. Tulo mi ka Pinay, isa ka Pinoy, pero di mi mga toxic. Busy ramig iya-iya and friends mi. Also, isa ra jud akong kaila personal ang gina-share nako akong client sa iyaha. Kay gina-share pod yung learnings ako, advices nga without hesitation. Di man mi toxic, among past client noon ang mahimog toxic. That is nice, at least Ending this podcast in a beautiful bitaw. Kay note naadjud pod kay mga makauban nga really nga mag-jive, mag-vibe jud mo. Jive is so old school. Yeah. Vibe na karon ang tama vibe ka word. of Nga ina na ba? Naalala ko, wait lang, na ako yung naka-vibe, pero dili man dito siya Pinoy, pero nagka-vibe Oo. niya. Kita si Kaya. Si Kaya isa ka Australian. Ako pod si Troy sa Australian na now partner na ako sa business nga pwede jud ka maka-vibe isa inani nga industry virtually. Pero mo lagi to isa jud sa struggle dito tungod kay I think it's the communication. And communication tungod kay kasi magsira mo chat walay tonality, dili ka kabalo kung nasuko ba or happy ba yun ana. Pero unta jud no kaning amo gina-share karon na amoy makuha nga kanang learning ba that labaw na sa mga tao nga nagaplano pa lang or on their way to join or jump into this industry nga ma-aware mo nga nain ani nga mabutang nga panghitabo nga dapat ni i-prepare inyong mga hearts, inyong minds o inyong soul. Yes. And like this is an opportunity to, again, like I've mentioned earlier, check ourselves, check our hearts, check our motivations, check what drives us when we work with people. Yeah. That's nice. And katulagi ka nang before you react, check yourself. Tama ba niya akong reaction? Ako lang ba ni? Or kung di dyan mo kaya, then go. Dili kailangan magpadungog sa GC. Dili kailangan mga saba or magpakaaron na howd ka. Like, talk to the person separately. I-PM, like, can we talk? I think there is something I need to talk to you. Nga marag, dili na ko sure ba nga, di na siya healthy for me. Because I've been feeling really bad and I wanted to talk to you para kasabot ko nga mali ba na siya. Or kung naabay tayo issue together, then we can solve it, then we can move on. Yeah. The both of us. Just like what the saying goes. And be adults, my gosh. Yeah. You know what the saying goes? Correct in private. Yeah. Praise in public. Asa mo nakuha? Di ta magstorya. Pero Kato, kay ka na mga tao nga kanang magdumot, kana sila ang lisod ka trabaho. Bisa pag unsa ka kahawt, bisa pag unsa ka gina-play sa kliyente, pero kung ikaw mismo, you are making other people sa imong workplace miserable, siguro successful ka sa imong trabaho, pero dili happy ang Ginoo sa imuha.
Yeah. Kato lang unta, salamat Yeah. kaayo, and And then, kay Lynn nga nag-share ani nga story, salamat kaayo. Unta okay lang karon. Ako ang gisuggest biya sa yaha. Kay siya basig menopause na ba na single pa. Ayun ko sa yaha, ireto na sa imuhang angkol nga single or sa igsuon nga lalaki kung naaman is ipaminyo diretso. ganun pagingana ang first impression kay walay love life. Mo maingon. Siya man to, dili man to ako. Igo ra Di, man duha na sila nagingon. Nahilay oh, pa to. anyway, so kato ipaminyo kay inig maminyo na di na kaarte. Wa na, di na ka pwede kasaba na kapamilya naman mo. Makita mo sa reunion, wala na. Amiga na mo na for sure. Pero one of the things we also talk about is because Tony was flooded with messages of VA confessions, hashtag, and we will try to create a small, like, Shorter. 10-minute segment 5 to to just 10. read these VA confessions. Oh, tas nag-ulan na tanawan unta, di nyo madungog ng ulan. Anyway, I guess that's it. Salamat kayo for listening or watching Thank this you. this episode. So, May guys, merch, 6-figure bisdak, Bisaya po dollars, Bisaya nga dollar, whatever. Just let me know PM para masend ko sa yung link where to purchase my shirts. yes, and if there's a topic that you want us to cover or discuss, Mm-hmm. we are doing our best to actually invite our colleagues in Yes. this podcast. And So we have- napod may clients nga, afams nga. mga afam na we have also, nakalinya ano, that we are going to, oh my God, I can invite Troy. you can. So we also want to invite actually clients and Oh. to get their perspective on things. Kaya it's gonna be exciting. So we already have spoken with a few people, so look forward to that. Kami excited pud me. And to also interview other people. pod mga other freelancers, freelancers other, kato mga known na pod sa industry nga naghatag pod og trainings and informations. So, Influencers to sila. Ako kay there's- nara ko sa educator. very varied ang topic. So it's Salamat it's gonna be- kaayo, usab. Thank you, Enjoy the rest guys. of the day or the night. God bless. Paday sa pagbugsay. Bye.